Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the final topic, chapter 7, ionic equilibria. So in this topic we have 7 subtopics. So the first one is acids and bases. So this one should be the longest one. And then 7.2 acid-base titrations, and the last part is on solubility equilibria. Okay, so let's have a look at the overview for the subtopic for 7.1 first. So basically I'll be dividing this subtopic into 4 parts class. So the first one, in the first part kita akan tengok lebih kepada acid base theory, okay, and then conjugate acid and also conjugate base, and also strong acid punya calculation part. Okay, meanwhile and second part pula kita akan tengok pasal weak acid dengan weak base. So kita akan belajar pasal relationship antara pH yang weak acid weak base ni kepada dia punya Ka, Kb ataupun alpha punya value. Okay, and then yang ketiga pula lebih kepada pasal salt hydrolysis, and then yang last kali kita akan tengok pasal buffer solution and also Henderson-Hasselbalch equation. Okay, so first untuk hari ni kita akan cover this 5 learning outcome class. The first one kita akan tengok the definition of acid and base according to Arrhenius and also Bronsted-Lowry theories, and then kita akan identify conjugate acid and also conjugate base according to Bronsted-Lowry theory, and then kita akan try to relate the pH and also pOH to the Kw. So K, kamu dah tahu apa K, tapi what about W? Okay, at 25 degrees Celsius. And then kita akan tengok definition of strong acid and base, weak acid and also weak base, and pH, pOH and also pKw. And then we will calculate the pH value of a strong acid and also strong base. So untuk calculation part kita akan tengok untuk yang strong acid, strong base sahaja. So antara benda yang kamu dah aware dekat sini is actually the definition of strong acid, strong base, weak acid, weak base. Yang tu kamu dah sepatutnya dah tahu dah. So kita akan just macam revise balik sort of benda yang kamu dah belajar waktu kat sekolah dulu. Okay, so general properties untuk acid dengan base. So basically acid, it has a sour taste, okay, and then kalau litmus paper pula dia akan turns to red daripada blue, and then it will conduct electricity and also kalau dalam bentuk aqueous solution, okay, and then it react with active metals such as aluminium and zinc to produce hydrogen gas, and then react with carbonates and bicarbonates such as sodium carbonate, calcium carbonate, and also sodium bicarbonate to produce carbon dioxide gas. Meanwhile, bases pula, it has a bitter taste, and then it turns the litmus red paper into blue, and it will also conduct electricity at in aqueous solution form, and then it feels slippery kan, sebab dia macam sabun lah sebenarnya. Okay, so kita akan tengok the acid and also base definition based on Arrhenius theory and also Bronsted-Lowry theory. Sebenarnya ada satu lagi teori, Lewis theory, tapi yang tu kita akan cover in next semester. So untuk hari ni kita just tengok based on Arrhenius and also Bronsted-Lowry theory sahaja dahulu. So Arrhenius theory adalah the one yang paling basic yang kita semua tahu actually. Okay, whereby kalau acid is a substance that dissociate in aqueous solution to produce hydrogen ion. Okay, something yang produce hydrogen ion, we consider it as acid in aqueous solution. So in this case class, kamu akan tengok sama ada dia dalam bentuk hydrogen ion ataupun H3O+, hydronium ion. So bila yang kita nak tengok dia akan jadi hydronium ion ataupun bila yang dia jadi H+ ion, nanti kita akan tengok lah, okay, macam mana dia akan dapat dua ion ni. Either one is fine. Okay, so contoh dia adalah HCl aqueous solution. Okay, so ini kena ada water dalam ni, so kita akan dapat H+ dengan Cl- kat sini. So semua dia punya phase dekat sini adalah dalam bentuk aqueous solution, okay, dalam bentuk ion. Sebab dalam air. Sebab bila dalam air je acid ni akan dissociate actually. Okay, and then as you can see, it depends on how we write the equation. So dalam equation kat atas ni kita tak nampakkan water dalam ni, so kita just letak aqueous. Okay, tapi kalau kita tengok pula yang ni kelas, so usually HCl kita dalam bentuk gas sebenarnya, but then bila kita apply kita masukkan dalam water, so kat sini kita letak H2O liquid, so as you can see HCl kat sini gas, so kita akan dapat H3O+ dengan Cl-. So bila ada water dalam kamu punya equation, instead of kita letak dia hasilkan H+ ion, kita akan hasilkan H3O+. Okay, so nak tulis yang mana satu sebenarnya, dua-dua okey je. You want to put water dalam equation kamu boleh, tak nak letak pun tak apa. Okay,
And then bases pula. So kalau acid tadi is something that produce H plus ion. So untuk kita punya base pula, of course it is something yang produce hydroxide ion, OH minus. Okay, so base is a substance that dissociate in aqueous solution to produce hydroxide ion, OH minus. So for example, kita ada sodium hydroxide dekat sini, whereby kita akan produce dua ion, which is Na plus and also OH minus. Kita punya fokus lah untuk menunjukkan dia ada base property. Okay, alright, so try this 1.0. Okay, so based on Arrhenius theory, identify whether this compound are acids or bases. So I give you some time to think about it, and then kita akan misalkan terus tunjuk jawapan lepas ni lah. Okay, so the first one kita ada Hi, hydrogen iodide in aqueous solution, and the second one kita ada barium hydroxide in aqueous solution as well. I think it's quite obvious yang mana satu produce H plus dengan OH minus. So the first one dia akan produce H plus class, so this will be acid then. Okay, so kita akan dapat H plus aqueous and also I minus aqueous kat sini kan. So we can see that the production of H plus hydrogen ion, so dia jadi acid. Meanwhile kita punya barium hydroxide pula adalah base then, because it produce Ba2 plus and also OH minus ion. So kita nampak ada hydroxide ion, so this is a base then. Okay, so very simple untuk kita punya yang based on Arrhenius theory tu tadi. Tapi kita akan lebih banyak tengok kepada yang Bronsted-Lowry theory ni pula. Okay, so let's have a look apa pula definition acid dengan base according to Bronsted-Lowry theory. So acid is a substance that can donate a proton to another substance. Okay, meanwhile apa pula base? So base pula is a substance that accept proton from another substance. So to another substance dekat sini dia maksudkan sebenarnya apa? Dia maksudkan base sebenarnya. Okay, meanwhile from another substance kat sini dia terima H plus from another substance. Actually dia terima daripada siapa? Dia terima daripada acid sebenarnya. Okay, so basically acid donate H plus dia kepada base, base pula accept H plus daripada acid actually. Okay, so basically kalau kita tengok kat sini, so water adalah water dia boleh act sebagai acid ataupun base, depends dengan dia react dengan siapa lah. Okay, so water is amphoteric species, dia boleh act sebagai acid. Kalau dia react dengan base, dia boleh act sebagai base kalau dia react dengan acid. So in this case kita reactkan dia dengan HCl, so we can see that HCl, obviously HCl is something that release H plus, so dia akan act sebagai acid. Meanwhile water pula, since dia yang akan accept the H plus, so dia akan act sebagai base dan. Okay, so according to Bronsted-Lowry theory juga, tak habis lagi sebenarnya. It doesn't stop yang dekat accept donate H plus je. So ada wujudnya conjugate acid dengan conjugate base. So apa pula conjugate acid, conjugate base ni? So let's have a look dekat conjugate acid. Conjugate acid pula is a species formed when a base accept proton. So lepas dia dah terima tu tadi, species tu kita panggil sebagai conjugate acid. Okay, so species that is when a base accept proton tu kita panggil sebagai conjugate acid dah. Meanwhile conjugate base apa pula? Conjugate base is a species form when acid donate proton. Okay, jadi kita terus tengok example lah supaya lagi faham. Okay, so every acid it has its conjugate base. Okay, sebab the moment lepas acid tu donate dia punya H plus, dia dah jadi conjugate base. Okay, so every base pula has a conjugate acid, because the moment dia accept pula H plus, diri dia akan jadi conjugate acid now. Okay, so for example dekat sini, if we have ammonia, okay, so ammonia berjumpa dengan water, so kita akan dapat NH4 plus dengan OH minus. Okay, so kita boleh nampak yang daripada hasil dekat sini, we can see that NH3 ammonia dekat sini, apa yang berlaku kepada dia jadi NH4 plus kan, bermaksud dia accept proton. So dia accept proton, bermaksud ammonia is actually a base then. Okay, meanwhile water pula daripada H2O dia jadi OH minus, bermaksud water ni dia donate dia punya hydrogen, so dia akan act sebagai acid then. Okay, so what about these two then? So since this is ammonia yang accept proton, NH4 plus ni, bermaksud dia sekarang ammonia tadi base. So sekarang selepas dia dah accept proton, dia akan jadi conjugate acid. Meanwhile OH minus ni pula adalah yang kita panggil sebagai conjugate base. Okay, so ini conjugate acid hasil daripada base terima proton. Meanwhile ini adalah conjugate base hasil daripada water ni tadi lepas dia dah donate dia punya proton. Okay,
So another example dekat sini kita boleh nampak kita ada nitric acid dekat sini kelas. Nitrate. Ini adalah HNO2, nitrate acid, if I'm mistaken, nitrate. Dia bukan nitric, nitrate acid. So nitrate acid dekat sini kita apa berlaku dia? Dia sebagai acid bermaksud dia akan donate dia punya hydrogen lah kan. So dia donate kepada sulfur, dia akan donate kepada base. Okay. So HNO2 lepas dia donate dia punya hydrogen, so kita akan tinggal NO2 minus dekat sini. So kita akan dapat conjugate base. Okay. Meanwhile water pula dia act sebagai base. So since dia accept proton, so dia akan jadi H3O+, so dia akan jadi conjugate acid. Okay. So the conjugate acid base pair bermaksud kat sini kita boleh tengok yang pair dekat sini HNO2, pair dia adalah NO2 minus. Okay, ini acid dia, ini adalah conjugate base dia selepas dia dah donate proton, and then water pula partner dia adalah H3O+. So basically water dia act sebagai base, tapi lepas dia dah accept proton, so dia jadi H3O+, so dia akan jadi conjugate acid now. Okay, so keep in your mind class, conjugate punya bahagian adalah sebelah bahagian produk. Okay, so conjugate adalah hasil daripada acid ataupun base accept ataupun donate proton. Okay, so try this 2.0, write the conjugate base for the following acids. So try to pause for a while before you check your answer. So pause kejap. Try to write down the conjugate base for the following acids. So basically donate kan satu je proton class. Okay, so pause now. Okay, saya harap kamu pause lah tadi tu. Okay, so now you can check your answer. So basically first one kita remove je satu hydrogen, so HSO4 minus, and then untuk yang ni dia akan jadi S2 minus, and then yang ni akan jadi NH3, and then yang ni pula adalah ClO4 minus. Okay, and then next one, try this 3.0. Yang ni pula kita try tulis what is the formula untuk conjugate acid dia for the following bases. So basically kalau base pula dia accept proton, right? Accept proton, so kita tambah satu H dalam compound tersebut. So dia akan jadi apa pula? So kalau ammonia jadi apa? HCO3 minus jadi apa? HPO4 minus jadi apa? Cn minus jadi apa? Keep in mind kita tambah H plus, kita tambah H plus. Okay. So misalnya kamu pause kejap. Okay, so kalau kamu dah play balik, so your answer, check your answer. So first one akan jadi NH4 plus class. Okay, the second one dia jadi H2CO3. Yang ni dia dah tak ada charge kan, sebab dia accept H plus. Yang ni kan negative sign kat sini, so jumpa dengan positif, so neutral. Okay, and then HPO4 2 minus, so kita terima satu lagi proton, so instead of 2 minus dia jadi minus je sekarang ni. Yang ni dia terima dua. Yalah, H plus berjumpa dengan HPO4 2 minus, so dia akan jadi ada dua H dia bagi kat situ, so jadi H3PO4 terus. Tapi kalau kamu tulis jawapan kamu sebagai H2PO4 minus pun mesti terima jugalah kalau dia accept satu proton je. Okay, tapi in this case kalau kita letak dia bagi dua proton terus pun tak ada masalah kat sini. And then last kali Cn minus, so kita akan dapat HCN dekat sini. Okay, right, so Miss harap kamu dapat je semua betul. Okay, and then settle down untuk bahagian teori kelas. Okay, so these are the acid-base theory based on Arrhenius theory and also Bronsted-Lowry theory. Okay, so the next, in summary, okay, so Arrhenius is actually the most limited and narrow punya concept because it is limited to something yang boleh form H plus dengan OH minus je. Okay, sedangkan there are some, especially bases, there are some bases yang kita tak nampak obvious that dia boleh form OH minus. It's not I mean like a bit narrow lah. Tak banyak contoh yang kita boleh guna bila kita apply konsep Arrhenius kat sini. So only for species yang ada H ataupun OH. So in aqueous solution only. So reaction results in the formation of water. Kita akan nampak ada water produce kat situ. Kalau Bronsted-Lowry pula, it's very general. So sebab kat sini involve proton transfer kan, proton transfer ataupun proton accept punya konsep. Okay, so it involve H plus diberi, H plus diterima je. So it expand the classes of base. So dekat sini base lagi senang kita nampak contoh-contoh yang lain. Okay, it's not
tak terlimited kepada something yang ada OH je baru kita boleh consider sebagai base. And then kita akan nampak ada pasal conjugate acid dengan base pair juga. Okay, so ini untuk strong acid base theory based on Arrhenius and also Bronsted-Lowry. So now kita nak tengok kepada strong acid pula. Okay, so what is strong acid? Strong acid is something that is completely dissociate. Okay, meaning dia 100% akan produce H+. Kalau kita ada 10 ketul HCl, 10 ketul itulah yang akan produce H+. Okay, in aqueous solution to produce a high concentration of H3O+. So since dia semua akan dissociate jadi H+ ataupun H3O+, so it has a very high concentration of H+ ion kita ataupun H3O+ ion. So 100% ionized, 100% dissociate ataupun alpha dia equals to 1 sebab dia 100% dissociate kan. Okay, so for example kita ada HCl with water kat sini, so kita akan produce H3O+ dengan Cl-. So 100% ionized, so kita guna arrow one way arrow class. Okay, sebab dia 100% ionized, so dia kita punya arrow one way je. Okay, ataupun contoh lain adalah nitric acid dekat sini, ini pun 100% ionized. Tak banyak contoh untuk kita punya strong base class, strong acid. Strong acid kita akan nampak contoh hydrohalic acid, kita ada HCl, HBr, HI. Okay, and then kita ada juga oxo acids. Oxo acids ni bermaksud the one yang contain oxygen. So for example HNO3, H2SO4, HClO3 dengan HClO4. Okay, so ini adalah contoh untuk yang strong acid. Okay, minus strong base pula kita tengok something yang completely dissociate juga yang akan produce a very high concentration of OH-. Okay, so 100% ionized, 100% dissociate ataupun alpha dia equals to 1. For example NaOH kita akan menghasilkan Na plus dengan OH-. Okay, so ini 100% ionized. So ada example yang menunjukkan dia adalah strong base, soluble compound containing O2- ataupun OH-. So kalau kita nampak something yang metal yang dengan OH- je, yang tu strong base. Okay, ataupun anything with metal, macam Miss baru cakap dia, anything with metal, metal oxide ataupun metal hydroxide, yang tu pun adalah strong base juga. Okay, yang dengan group 1 ataupun yang dengan group 2 lah. Okay, so dua contoh kat sini. Okay, weak acid pula. Weak acid is the one that partially dissociate in aqueous solution. Bermaksud it produce a low concentration of H+ ataupun H3O+ then. Okay, so the percentage of dissociation, it should be less than 100% ataupun less than 1. Okay, and it's actually very small lah value alpha dia sebenarnya, sangat kecil sebenarnya. Okay, so for example kita ada ethanoic acid ataupun acetic acid dekat sini. Okay, so ethanoic acid kalau kita tambah water, kita akan produce CH3COO- dekat sini and also H3O+. So still kita akan nampak ada ion kat sini, but have a look dekat arrow yang dia guna kelas, dia guna reversible arrow dekat sini because this reaction is not is not complete. Okay, because it is not 100% dissociate, bermaksud dia takkan stop pun. Okay, so sentiasa ada macam loop lah benda ni. Kita punya reactant hasilkan produk hasilkan reactant semula, depends dengan condition dia. Okay, so ethanoate ion, we have ethanoate ion kat sini. So our ethanoate ion is considered sebagai conjugate base because kita ada acid kat sini tadi yang release dia punya proton, so dia jadi conjugate base. So water kat sini dia akan act sebagai, ini adalah base, so H3O+ kat sini adalah sebagai conjugate acid dan. Okay, so ataupun kalau tak nak tunjuk water pun, sebab daripada acetic acid ni we can show the formation of H+ ion sebenarnya. So without masukkan water dalam tu, tapi as you can see, be careful with the phase yang kita letak untuk kita punya species kat sini. Yang ni mesti terus letak aqueous dekat sini. Okay, and then kita akan terus produce the acid ethanoate ion, and then ada H+ kat sini. Okay, so mesti bagi tahu nama lain dia sebenarnya. Ini adalah nama lain dia adalah acetic acid, nama common dia. So untuk yang dia punya ion ni, sometimes it is called as acetate ion selain daripada ethanoate ion. Okay, and then kalau kita tengok weak base pula, weak base partially dissociate in aqueous solution to produce a low concentration of OH-. Still kita boleh nampak formation of OH-, it's just that we cannot see very obvious dekat the species itself ada OH. Tu je beza dia dengan yang strong base. Strong base very obvious, oh dia ada OH dalam
species tu. So kita tahu dia boleh produce OH minus. Okay, tapi untuk weak base ni tak obvious pun species tu ada OH minus. For example, okay, so obviously percentage dissociation dia less than 100% ataupun less than 1. For example, kita ada ammonia lah. Okay, so as you can see, ammonia punya formula, it's not obvious yang dia ada OH minus, right? Okay, but then it doesn't mean that it's not a base, because kalau kita ikut Bronsted-Lowry punya teori tadi, ammonia dia boleh accept proton. So since dia boleh accept proton, that is the definition untuk kita punya base kan. Kalau according to Bronsted-Lowry theory, base is something that can accept proton. Okay, so since kita boleh nampak dia accept proton, so dia dapat NH4+, and kat sini kita boleh nampak juga ada formation of OH-. Okay, sebab kita punya H2O pula tadi, dia yang akan donate dia punya proton, menjadikan dia yang terhasil OH- kat sini. So we still can see the formation of OH- untuk ammonia juga, dengan syarat kita kena tulis ada water yang dengan react dengan ammonia tu. Okay, so NH4+ is what we call as ammonium ion class. So since ammonia is a base, therefore ammonium ion adalah the conjugate acid. Okay, so reaction of zinc with acid. So I think it's quite obvious. Kat sini kita ada dua acids. One is strong acid, another one is a weak acid. So on the left side we can see more bubble produced. More bubble produced indicates that more hydrogen gas is produced. Bermaksud on the left side we have a very strong acid. Meanwhile on the right side we still can see some bubbles on the metal itself, but very kecil je, very sikit je compared to the one on the left. Therefore on the right side we have a weak acid then. Okay, so ni contoh dia HCl. Kalau yang sebelah kanan ni contoh yang kalau kita guna acetic acid. Okay, and then untuk pH pula kelas. So untuk pH, so pH ada kaitan dengan the amount of hydrogen ion that being produced by the acid. Okay, so kita kena measure berapa sebenarnya hydrogen ion yang ada dalam tu, and then we can calculate the pH lah. Okay, so hydrogen ion ataupun in a solution is measured using a pH scale method. So pH equals to negative log concentration of H+. So pH is defined as the negative log of the hydrogen ion concentration, or kita boleh substitute je yang ni dengan H3O+ punya concentration, mana-mana pun okey je. Okay, so basically if the concentration of hydrogen ion increases, the pH value will lower down then. Okay, so pOH pula, so kita akan measure OH- punya based on OH- punya concentration. Okay, so pOH is equals to negative log OH- concentration. So the pOH is defined as negative log of the hydroxide ion concentration. Meanwhile untuk ini pula, lagi tinggi concentration of OH-, lagi tinggi pH dia. Okay, tapi in terms of pOH akan rendah. Okay, so pH dia tinggi tapi pOH akan rendah. So what is the relationship antara pH dengan pOH? Okay, so kalau kita tengok daripada the ionization of water class, so H2O liquid akan boleh produce H+ dengan OH- ion. Okay, so kalau kita tulis dia punya Kc dia adalah equals to the H+ concentration darab dengan OH- punya concentration divide by water punya concentration. Tapi water kita adalah dalam bentuk liquid, therefore bila liquid bermaksud dia punya concentration adalah constant. So do we have to show this one sebenarnya? Tak perlu pun, sebab tu miss cancel kat sini. So sebenarnya Kc untuk water is only H+ dengan OH- sahaja. So since the degree of dissociation of water is extremely small, so alpha dia very small class, so water is assumed as constant, hence Kc is equals to H+ darab dengan OH- punya concentration equals to Kw. Kw ni maksudnya adalah dissociation of water sebenarnya. W dekat sini adalah water, K adalah dissociation, okay, ataupun constant dia. Okay, so for pure water at 25 degrees Celsius, H+ punya concentration dengan OH- punya concentration adalah sama, which is 1 exponent negative 7 molar. So kalau kita masukkan the value dalam formula ni tadi, formula yang atas ni tadi, kita akan dapat 1 exponent negative 7 to the power of 2 kan. So kita akan dapat yang ni, negative 14 dekat sini, exponent negative 14. So that is the value of Kw. Okay, and then what is the relationship between Kw, pH dengan pOH dan? So basically tadi kita dah tahu dah H+ OH- equals to Kw. So kalau kita masukkan
kita negative lockkan both side. So kita akan dapat formula ini sekarang ni. So basically kalau negative log yang dekat sini kita kasih expand. So kita akan dapat negative log H plus dengan negative log OH minus equals to negative log KW. So what is this tadi kelas? Negative log H plus, negative log OH minus itu adalah pH dengan pOH. So basically pH tambah pOH equals to pKW. So negative log tu kita letak P lah. Okay. So since KW adalah 1 exponent negative 14. So kalau kita masukkan value KW ni dalam kat sini. So kita akan dapat negative log 1 exponent negative 14 ni. So basically pH tambah pOH akan dapat 14. Okay. So inilah relationship antara pH dengan pOH sebenarnya. Okay, jadi I think yang ni kamu dah tahu dah, kita punya pH scale adalah from 0 to 14. So whereby 7 adalah the tengah-tengah, 0 neutral, 0 adalah yang paling acidic, 14 pula bermaksud dia adalah very basic dan okay. So kat sini kita tahu yang kalau dekat neutral bermaksud concentration H plus OH minus adalah sama banyak, tapi bila dia dah less than 7 bermaksud the concentration of H plus adalah lagi banyak compared to OH minus. Meanwhile untuk kita punya yang kalau more than 7 pula bermaksud concentration of OH minus lagi banyak daripada concentration of H plus. Okay, so next part, example kat sini kita tengok macam mana kita nak guna calculation pH dengan pOH ni tadi. So determine the pH and calculate the concentration of H plus in a solution in which OH minus is 2.5 exponent negative 13 negative 3, dengan satu lagi OH minus punya concentration adalah 1.8 exponent negative 9 molar. So kamu diminta kira pH tapi diberi adalah concentration of OH. So what can you do then? So from the concentration of OH, meaning you can find the pOH dahulu. Okay, daripada pOH baru kita cari pH lah. So contoh kat sini, so basically kita dah ada OH, cari pOH. So masukkan dalam formula negative log OH minus ni tadi. So lepas dah masukkan kita dapat 2.6. But keep in your mind class, ini baru pOH, sedangkan soalan minta pH. Okay, jadi sekarang ni kita tahu yang relationship antara pH dan pOH adalah pH tambah pOH adalah bersamaan dengan 14. So can we find pH now? Yes, boleh. Okay, jadi basically pH equals to 14 minus pOH. So kita akan dapat 14 minus 2.6, 11.4. Dan does it make sense? Yes, it does make sense. Okay, sebab dia punya concentration of OH minus is very high actually. Okay, so from the equation, so kamu diminta cari apa sebenarnya tadi? Astaghfirullahaladzim. Oh, okay. First, you have to determine pH and then you have to calculate the concentration of H plus. Okay. So, maksud lepas dah cari pH tadi, so from the pH value, kita boleh cari concentration of H plus lah. Okay, so whereby pH equals to negative log H plus. So, masukkan value pH. So, kita anti-logkan, okay, untuk dapatkan concentration H plus. And then you'll find 4 exponent negative 12 molar untuk concentration of H plus kita. So ini example 1. So do the same thing untuk example yang Roman 2 class. So konsep dia sama aja. First kita kena cari pOH dahulu and then kita kena cari dia punya pH pula. Okay, so pH dia 5.26 and then daripada pH value kita boleh cari the concentration of H plus, which is 5.5 exponent negative 6 molar dekat sini. Okay, and then example 2 pula. So you are asked to calculate pH. Okay, pH untuk kita punya HCl solution kat sini. Given that concentration of HCl solution adalah 0.15. Okay, right. So strong acid and strong base dissociate completely. By now you should know pasal itu kan. They dissociate completely in aqueous solution. Therefore, H plus dengan OH minus ion can be obtained directly from the molarity of acid dengan ataupun base tu. Basically class, concentration of HCl adalah sama aja dengan concentration of H plus. Okay, sebab dia adalah strong acid. Sebab strong acid macam kita tahu dia completely dissociate. So macam ni cakap tadi, kalau ada 10 ketul HCl, 10 ketul lah H plus ion yang kita akan dapat. So kita akan boleh assume je concentration of HCl adalah sama je dengan H plus. Okay, so
So kat sini kelas, so kalau tak buat macam ni pun tak apa, because initially kita ada 0.15 molar untuk HCl ion kita, HCl punya concentration. So dia akan produce H plus dengan Cl minus lepas tu, bermaksud initially 0 dekat sini, tapi final kita ada 0.15 molar of H plus and then Cl minus pun ada 0.15 molar juga. But is it necessary untuk to know yang Cl minus ni? Tak perlu pun, because in order to look for pH, we need to know the concentration of H plus. Okay, so kita boleh masukkan value 0.15 ni dalam ni. So is it necessary untuk tunjuk yang atas ni kelas? No, it's not necessarily kena tunjuk benda ni. Yang ni sebenarnya kita akan guna kalau untuk weak acid ataupun weak base later on. Untuk strong acid, strong base, tak tunjuk pun tak apa. Okay, macam Miss cakap tadi, ni daripada kotak ni kan, we know that the strong acid, strong base completely dissociate. So immediately kita boleh terus ambil je concentration of acid tu sebagai concentration of H+. Kalau kamu tak tunjuk yang table bawah ni kelas, tolong tulis this part here. Okay, tolong tulis yang atas ni. So pH equals to negative log H+. So kita masukkan value 0.15 tadi, so kita akan dapat 0.82 kat sini. So it does make sense untuk HCl, which is a strong acid, to get a very low pH value. Okay. Okay, right. So you can try this 4.0 kat sini kelas. Sebenarnya kamu boleh guna apa formula kat sini, and then kena decide lah dia acid ataupun base kat sana. Sebenarnya kamu boleh decide acid ataupun basic ni adalah based on the pH value semata-matanya pun dah cukup dah. Okay, so tak perlu pun untuk cari pOH sebenarnya, tapi try to complete the table lah. Okay, so acid or base ni you can decide from the pH value actually. Okay, and then nanti jangan lupa kira pOH kat sini juga. Okay, and then untuk kita punya 5.0 ni, nanti kamu just try to apply apa yang kita baru belajar tadi by using pH punya formula, pOH punya formula, and then apa relationship antara pH dengan pOH. Okay, so yang kat sini semua calculation involve strong acid, weak acid je lah. Strong acid, strong base sahaja. Okay, and then you can also try untuk buat yang 6.0 ni juga. Okay, so try cari pH ataupun concentration of the acid ataupun H+, ataupun base or the OH minus based on the given information to you in the question. So that's it class. Okay, thank you. Bye. Assalamualaikum.